Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza ukhilla lakum. Qul ukhilla lakumut thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah. Innallaha sari'ul hisab. Yas'aluna padha takok sapa niki Yahudi Madinah. Karena ayat niki Madaniyah, jadi tentang tiang-tiang Yahudi Madinah sing takok ka ing sira ya Muhammad. Utawi diartekno yas'aluna padha takok sapa tiang Islam, tapi nggih tiang Islam yang karena bersinggungan sama Yahudi Madinah. Ka ing sira ya Muhammad duhe Muhammad. Madza ukhilla lagu, madza ing apa ukhilla kang den halal napa malah maring wong akeh tiang Islam tiang Yahudi. Minato ami saking panganan. Kul ngucapa sira Muhammad, ukhilla lakumut thayyibat. Ukhilla den halal lakum kedhi sira kabeh apa atau ibadu, barang-barang sing apik. Sing boten gadhar resiko gak duwe bahaya. Ail mustalazatu, barang-barang sing enak. Wa ma alamtum lan halal apa perkara atau buruan. Alamtum kang mulang sira kabeh minal jawarihi sanging pira-pira hewan pemburu. Ail kawasibi tekse pira-pira hewan pemburu. Minal kilabi sanging pira-pira asu. Ini ngaji Quran, orang ngaji wong madzhab fikih. Wasibailan satu gala, misalnya nganti serigala napa nganti napa. Watairi lan nganti manuk, misalnya nganti manuk garuda napa bidu napa alap-alap. Oleh mulang hewan pemburu mukalibina hale nganggo standar ulangan asu. Niku dadi mukalibin niku saking kata kalbun artinya asu. Kalau tak cerita ilmiah, asu niku di asu anjing. Di anjing itu mulai dulu dikenal hewan yang paling mudah diajari, paling mudah diulang. Sehingga Quran istilahkan hewan pemburu niku istilahnya apa? Wa ma alamtum minal jawarihi napa? Mukalibin. Hewan-hewan yang telah menganjing gitu. Artinya yang sudah punya tabiat kayak apa? Anjing. Ya, jadi kalau tak cerita ilmiah, tapi cara fikih hanya salah fikih kita. Jadi riyen mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem. Di sahabat tidak ada asu kata. Ini asu penjaga kebun, gada ternak, gada napa ternak lah. Riyen nak tiang gada ternak kuata. Orang-orang apa jenenge bedui-bedui gada ternak kata sing jaga sangka serigala napa asu. Nggih ora apa-apa, mboten enten masalah asu. Sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad, sing halal apa wae? Jawabe Allah, mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing. Napa mukal. Tapi Imam Suyuti luwih ekstrim, nyontokno ndak standar anjing. Asulah ora apa-apa. Mulane temen iki tafsir ail kawasib minal kilab. Nggih. Lho ini ngaji lho, ini ngaji tafsir. Ail kawasib minal apa? Kilab. Wasibak wae. Iku lho terangno. Terus kalau tak terangno fikirian, fikih. Anjing itu enggak pernah najis dalam semua periode. Iku lho terangno niki, Mas. Dari kiai sing ngancak terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu tidak pernah najis. Sehingga dulu itu udah asing. Orang muji anjingnya Ashabul Kahfi ya udah asing. Memang nggak pernah ada masalah dengan anjing. Ya, nggak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabi'in, rata-rata sahabat yang punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang duwe keyakinan nak asu wis ngrumat wedhus sate. Iku sing siji hadiah asu iku kon mangan. Mergo minangka wedhus utuh dijaga asu sangka serigala. Jadi dikeki napa? Hadiah. Lah Quran istilahno nggih ngoten, wa ma alamtum minal jawarihi mukallibin. Nah niki sampean ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ail kawasib minal kilab. Iku hewan-hewan pemburu minal kilabi saking napa? Pira-pira asu.
Nah ini bayarno masa lalu. Si sahabat riyen nak kepengin entuk kidang utawi kepengin entuk buruan rak anjing diulang kan ngejar napa kidang. Nggih. Nah cara fikih niku kan hewan halal niku kali disembelih secara syar'i. Dipotong secara syar'i ini sampean sembelih. Nomor kali yang mati karena diburu atau kena panah. Jadi misalnya sampean kidang melayu, sampean panah mati ini halal, gak usah disembelih. Nanti kira bener. Kurung atau masalah hukum manusia. Atau diburu hewan yang sudah terpelajar, dilatih. Itu ya halal. Jadi gak usah apa disembelih. Itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wa ma alam tu minal jawari. Nek ana bidang melayu utawi wonten napa riyen kan kata sapi liar melayu napa blibes napa melayu sampean panah mati halal. Atau sampean tangkap lewat hewan napa dilatih yang ternak. Lah itu Quran itu sirine itu contohna asu wa ma alam tu minal jawarihi napa mukallibin hewan-hewan yang terlatihnya sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, tidak usah nggak baca Syafi'i. Pokoknya kalau cerita ilmiah. Mau terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Ini termasuk Ashabul Kahfi. Sebenarnya itu Ashabul Kahfi itu pitu. Wasa minuhum kalbuhum. Semua ngomong macam-macam. Orang roh jenengi lah kok ditulis beno marakobong, musalmina tamliko semacam-macam. Tapi lewat semono tengahnya paling keren Ketmer. Terima kasih. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah nasi. Ketika periode Syafi'iyah, dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darane asu terus najis. Nggih, darane asu terus napa? Najis. Konsekuensi dari darane najis dijauhi, diburu, dibunuh. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora ana asu. Ya, untuk konteks Indonesia memang itu desa kok nasune berarti daerah Abangan. Lara nasune daerah kan. Jadi buru asu ngerasa napa? Ibadah. Nah, tapi di saat yang sama santri yo mengakui nak kewan Ashabul Kahfi jenenge napa? Asu. Yo ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Apa malah intelijen apa kepolisian apa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Hargane asu ini sudah juta, 100 juta gitu. Tak pengen Rusia, asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba, napa-napa regane napa? Atusan juta. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran. Karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya napa? Wa ma alam tu minal jawarihi napa? Bukalisi. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh. Yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis. Itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawasi asu, keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener atau darani najis, ben rambut sembelih jadi ternak. Nggih mboten. Justru barang istimewa ora perlu dibunuh nggih mboten. Karena istimewa. Lah nek asu halal koyo ana pitik malah disota sate malah cepet entek. Sate jam. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Puri orang yang tidak bermazhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan nih loh. Ya asu sing sampean buru, sing ngrasa ibadah. Nah sampean tangklet. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Niku asline khilaf. Yang jelas tek ini ngaji ilmiah. Ora urusan cocok ra cocok. Nah menurut zaman cocok ya ora ilmiah. Asli tek hadis tentang asu najis niku ora Nabi nate ngendikan idza walagha ina ahadikum al-kalbu falyasilu napa sapa. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya Nabi asli lho. Takokno sing nate ngaji. Istilahnya idza walagha nggih mboten. Kalau Adam dijilat asu. Takokno sing nate ngaji fikih. Istilahnya asli lho, tek hadis jadi tidak fikihnya lho nggih. Ya kan ya. Tek napa? Hadis. Istilah idza walagha ina ahadikum al-kalbu falyasilhu napa? Sab'an. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, falyasilhu sab'an. Basuh ping 7. Asli teken. Jadi Nabi ngendikan ana istilah jilat, ana istilah ada.
Nah, iki sing mari ekstrem niku istilah jilat mbek wadah itu ada minum, terutama wadah minum, yang kangge ngombe napa wadah tinggi sesuci. Ya terus wonten istihad. Ya, istihad. Imam Malik darani, ngongkon baso iku ora mesti najis. Barang rusak, barang risi, ndak sampai najis pun istilahnya kon baso. Sampeyan di klambi ra najis, tapi wis rusak nggih kan napa? Baso. Wis ngono ditambah ada. Ada itu memang sesuatu yang spesial. Mestine job itu ora perlu mbok umbah, tapi nek jenenge napa jenenge gelas tetep kudu diumbah. Iya betul. Job mobil ora perlu diumbah, terus olah. Tapi nek jenenge wadah nggo minum tetep napa diumbah. Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot ASI itu tidak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abbud. Soalnya Nabi kalau ngongkon basuh 7 kali. Tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengin ilmiah, sampean takokno kula bahwa mengke ditulis. Mungkin sampean ngaji teng mungkin nggih. Masalah asli mungkin tesare menurut Imam Malik ndak najis. Dibasuh ping 7 itu ta'abbudi. Soalnya Nabi mutuskan basuh dibasuh, tapi ra ono akibat iku diarani. Karena secara logika istihad, istilah Nabi itu wadah sampai dilat. Apalagi kalau sampean sekarang menguasai ilmu medis. Efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena jilat itu bedanya ada. Sampai nak gelem didemek wong wedok. Wong rayu lah demek sampean agak keberatan, nak dijilati ya keberatan. Lho dilat tetep benten. Kowe gelem demek Mustofa, nak dijilati tetep ra gelem. Lho terus urusane dilat. Dilat ya dilat. Lho boten iki cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan tidak ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i boten. Ayo ora dilat, kok demek najis. Lah iku terus ekstrem. Akhirnya demek ya najis, ngelus-ngelus ngene apa? Najis. Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi sama delok teng hadis-hadis idza walagha ina ahadikum al kalbu. Fal yasilu napa? Safa. Wa asal usul cerita ini. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw siratun. Omah iku ora ngarah barokah, ora ngarah kelebon malaikat. Sing ning omah iku ana asu utawa gam. Wah. Wae wong omah ana asune gak barokah. Macam-macam. Terus tapi ulama yo grogi nafsir malaikat ora mlebu omah sing ana asune. Ulama nafsir, maksudnya malaikat rahmat. Nah, malaikat azab lancar. Ekstrim. Malaikat mati ya lancar ae. Mergo nak nganti kok eda iku semua malaikat, wong biasa ora ngeramah. Malaikat akhirnya ulama dhewe teristihad dene. Akhirnya jenenge istihad dari malaikat rahmat ora bakal mlebu omah sing ana omahe. Dari ulama sufi protes. Wa rahmati wasi'at kulli syai. Ora ana wong ra entuk rahmat iki. Ana asune ora ana asune tetep entuk rahmat. Pusing. Nggih. Mau kan ulama nafsiri malaikat azab tok. Malaikat azab, malaikat mati bebas. Ana asune lah masuk. Jadi maksud malaikat rahmat itu gak mlebu omah sing ana asune. Nah malaikat azab lancar. Malaikat mati gene apa? Lancar. Tapi sing darani malaikat rahmat gak iso masuk ditentang. Apa petuan asune terus ana rahmate pangeran? Ya tetap ngono kan jawab. Nyatane wong duwe ati ya kelar mangan, berarti untuk rahmat gitu. Ya kelar ngombe. Akhire ulama-ulama sufi sampean ngaji teng hikam teng Ihya. Iku bahasa kinaya. Jadi Nabi ngendikan gitu bahasa kinaya. Baitan muradan bihi al-qalbu. Ini kula cerita istihad. Baitan muradan bihi al-qalbu, ati. Terus kalbun muradan bihi at-tama. Ausuratun muridan bi al-khoyali. Jadi malaikat itu tidak masuk hati, di mana hati itu ada mental tomat, kepengen barang itu, atau mental khoyali. Senengane berimajinasi, berfantasi. Ulama sufi, manjen wong istihad tak pek menang-menangi dhewe. Kok anggere pendapat mesti dialah. Jenenge wong istihad yen wae duwe pendapat mesti duwe. Wong jenengan apal Quran tak waca ayat. Alasane nganggo ayat Wastu alaihim naba allazi atainahu ayatina
fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana napa minal ghawi walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tersane seperti fama salhu kama salil kalbi intahmil alayyal has aw tatrukhu napa ya. Wong alim sing ra iso nglakoni ilmune iku wong-wong alim sing ngrasa abadi ning bumi iku kaya asu kama salil kalbi. Lah asu iku piye intahmil alayyal has aw tatrukhu ya mbok sentak ya melet ora mbok sentak ya melet. Ulama nafsiri toma asu iku di penyakit napa toma. Jadi ulama sufi dengkon maksudnya asu ning kono iku to toma. Jadi wong Islam iku atine ra ngarah digoni malaikat, nak atine de mental toma. Mun sakniki sampean cek mazhab Syafi'i napa gaya bebas. Lha kula saya enggak dalam konteks saya sekuler atau modern enggak. Saya ngaji Mahali, ngaji Wahab. Jadi ketika saya modern, artinya punya banyak pilihan, pancen mergo ngalim ora perkara bid'ah, Bos. Mboten perkara aneh-aneh mboten. Saya punya akurasi ilmiah teng dene madzhab fikih, sampean maca teng Al-Mazhabul Arba'ah napa teng Mahali, teng enak wonten keterangane. Dari Imam Malik asun hadis. Mboten. Zaman kowe ngaji nggih. Ngaji to. Mboten. Ya karena itu tadi, ketika Nabi ngendikan itu istilah teks aslinya itu idza walagha, nak jilat. Wis jilat disebut ada. Loh ini kan dua hal yang memang diperlakukan secara beda. Nggih to. Sampeyan ditembak Mustafa gelem nak dijilat ora? Gelem. Terus ada itu ada ngombe. Jogan kena telek utawa garasi, mungkin ra mbok umbah. Tapi nak ada ngombe meneh nek telek, debu sampean umbah. Kalau gitu udah harus se ekstrim itu gitu lah. Artinya pancen ada ya pantes itu. Ora kudu asu, dari bayangannya ora kudu asu. Umpama pas iku sing dilat pitik utawa kebun abilah bar dilat kebo mbak itu ngombe. Iya mboten kira-kira. Nah, ngaji kok ngalim ben pengalaman. Mulane niki Imam Suyuti tetep wani nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab ku jamake kalbun. Artine napa? Asu. Cara wong Syafi'iyah, cara kiye jujuran sira wani. Kalbun wis pantangan nek kalbun. Tapi Imam Suyuti tetep nyontokno minal kilab. Niki Imam Suyuti lho. Minal kalbun, ya kalbun asu ini. Ya karena memang enggak ada kesepakatan kalau anjing itu najis. Ya, terus tahu-tahu ada Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu orang-orang Syafi'i itu anti sama anjing. Ya karena dihukumi najis. Ya, itu jenis ijtihad. Jadi Imam Malik menitik beratkan pada dilat ada. Dan dilat ada itu memang ekstrim. Imam Syafi'i boten. Nak dilate wae najis liyane ge melok. Jadi masalah ijtihad itu pancen repot. Jadi kasusnya wong masalah ijtihad. Yang jelas, apapun bedanya ulama, itu menunjukkan bahwa Quran itu lebih jujur, lebih objektif. Bahwa anjing itu hewan yang mudah dilatih. Sehingga Quran mengistilahkan hewan pemburu yang mudah dilatih, istilahnya wama alamtum minal jawarihi napa mukallibin. Hewan-hewan yang sudah menganjing, yang sudah berkarakter kayak anjing, artinya terpelajar. Yang jelas sekarang secara faktual, secara realitas begitu. Yang namanya kepolisian, narkoba atau apa saja itu tidak bisa mungkiri makhluk jenis apa? Sama sebulan kucing bajari ra itu. Masa rumah 10 tahun untuk menyolong iwak kan. Lawan Islam luwih hebat ambek kucing. Nasib kucing apik. Ceritane itu dari Nabi kucing turu ning sajadah digunting demi napa? Kucing. Tapi wong pancen karek anut selerane. Padahal ceritane asu ora kurang terhormat. Ashabul Kahfi di rumah tan sitok nggih napa? Asu. Tapi cerita itu ndak mengurangi. Ciri nak asu wae wong dolim. Mana budi-budi ke daerah santri ana asu. Ke daerah banget. Ana asu. Ya ampun sakniki mun ngoten, ya kudu kalau ngono, tahu-tahu begitu. Sampeyan wani spekulasi dadi kiai rumah asu. Lara daerah niki asu. Wong orang mata asu wis darani oke ya. Tapi yang jelas asu itu dipakai 2 kali dalam Quran. Menyangkut kecerdasan itu ya diakui, tapi watak tomak ya diakui.
aku itu tadi waktu alaihim nabal ladina apa atena wa ayatina fansal minha fa'at bau syaiton pada anak apa minal ghawin walau syi'na la rafa'anahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kama salil kalbi intahmil alaihi alhad atau tatruhu napa ya. Nah, itu cerita mazhab fikih itu ngoten niku tentang asu. Nah ini secara fikih ngoten niku. Jadi hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu anjing itu tidak apa-apa halal. Ini ku zaman kuno niku yang nak ngejar kidang niku menyuruh anjing kan ngejar. Namun ketangkap anjing meskipun nanti dalam keadaan mati hukumnya halal. Asal saat melepas anjing itu membaca bismillah dan hewan yang disuruh guru niku sudah terlatih. Dan itu menurut Imam Suyuti hewan itu tidak masalah meskipun itu anjing. Jadi sampean rasa takut. Najis. Yang jelas harus dibasuh. Jadi sampean yo ngene. Ketika dihukumi suci apa ora mbok basuh ki apa tenung jenis didilat asu mbok basuh kaya sampean ape ngombe gelasem didilat kebo, terus didilat sapi. Kira-kira mbok basuh riyen, Bu. Aku ngombe cara sebati apa-apa rugen tak am. Tak basuh gitu. Ora cakep. Dadi ngoten niku biasa mawon wong berlebihan. Mukallibin. Kang wis menganjing, sing wis perilaku asu. Halon teh mukallibin niku hal, mingkal labtul kalbat tasdid. Kalab tu wis nglepas kaya asu ingsun, al kalba ing asu bitasdid. Arsal tuhu ala sayyid. Tegese wis nglepas ingsun hu ing kalbu ala sayyid ing atase buruan. Tu'allimuna hunna. Kang mulang sira kabeh hunna ing kilap. Lafat tu'allimu hunna halun dadi hal min domiri mukallib. Sangking khali ndomir mukallib. Tu'adibuna hunna. Tegese wis mulang sira kabeh hunna ing kilap. Mimma allamakumullah. Mimma saing perkara alam akan mulang kuming sira kabeh sapa apa-apa. Min ada bisaidi sangking pira-pira tata kramane beburuan. Yen wae hewan sing halal kalih cara syariat. Hewan sing disembelih kalian hewan yang dibunuh atau dimatikan oleh hewan pemburu yang sudah dilatih. Jadi riyen zaman periode kuno niku misalnya berburu kidang napa berburu bibis napa berburu napa banteng niku ngongkon asu kan buru. Mungkin nak dipateni mati dia tetap halal. Saniki kula cerita fikih murni. Terus wong pertanyaan mulai. Nak ketepil sepundi ya? Nak bedil jas sepundi? Kula gak ada paman seneng bedil ya hampir mati tetap dipangan. Dari alasannya kan dulu itu memang gitu. Jadi misalnya kidang cara fikih macam halal, kidang sampean panah terus mati. Cara fikih apa? Halal kan gitu. Meskipun ora sempat disembel. Saiki anane kan gak panah, bedil. Ini bedil angin tembak. Nah, cara sampean halal to. Bedil angin. Mati. Nah cara kowe mati lho. Manuke langsung mati halal. Lho ora suwi cerita ilmu. Halal. Ya mesti betul nama angkat. Halal. Bedil. Rata-rata nak kiai Jawa niku khilaf, alasane ngeten. Wonten kiai sing darani iku haram mergo tumpul. Artinya tumpul itu gak landhep. Dari kiai darani ukuran landhep iku apa? Ora iso tembus. Dadi kiai sing darani ra landhep ya cara ya lucu. Mergo ukuran landhep iku apa? Nak barang tembus apa barang landhep ya lucu. Tapi terus akhirnya walhasil Ki Jawa nganti saiki khilaf. Nah, mergo darane ana sing halal darane. Nah, cara Ki kula lucu. Wong bakat ngono wis ra kelar nyate. Nyate nak karwan khas. Mesti ra kelar nyate. Ora kelar tuku yak pitik. Ya delalah kiai-kiai sing ngilafno ngoten yen kiai-kiai sing isih di hobi bakas-bakas sing sepele-sepele. Dadi cara kiai kula nak mesti wong bakas ngene iku ora tau napa. Nah, uripe gak makmur. Jadi ora diapati fikih, tapi sosial masyarakate. Mergo ge nyata ge. Sampeyan ampun ngaji kita fikih atau ngaji muin wah. Itu ulama tertentu sampai masalah-masalah cilik-cilik dibahas.